Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Oh, I love Robert Frost. Is that his anthology of poetry? Nope, an economics book. Economics? Oh, we're talking about opportunity costs, aren't we? Why? Have you got something better to do? Vic is a food server at an upscale restaurant. He gets a call from his friend, Ben, who has an extra ticket to the My Chemical Romance reunion tour. Though Ben paid $60 for the ticket, he's willing to sell it to Vic for $40. Since it's his second favorite band, Vic would happily pay twice that. So he gets someone to cover his shift and they split an Uber to the concert. Unfortunately, Vic ends up missing almost half the show waiting in the beer line, where he spends another $20. And the seats aren't even that. Hello everyone, my name is Tessa Aneta Olivia. I'm a college student from IKIP GRI Pontianak. My study number is 322010013, and it is my task about translation and interpretations. Its theme is hidden costs. Dua jalan bercabang di hutan, dan aku mengambil jalan yang jarang dilalui orang lain. Hal itu membuat semuanya berbeda. Oh, aku suka Robert Frost. Apakah itu antologi puisi? Bukan. Sebuah buku ekonomi. Kok? Buku ekonomi? Oh, kita sedang membicarakan biaya peluang. Iya nggak sih? Mengapa? Apakah Anda punya sesuatu yang lebih baik untuk dibicarakan? Vic adalah pelayan makanan di restoran kelas atas. Dia mendapat telepon dari temannya Ben yang memiliki tiket ekstra ke tur reuni My Chemical Romance. Meskipun Ben telah membayar $50 tiketnya, dia bersedia menjualnya kepada Vic seharga $40. Karena ini adalah band favorit keduanya, Vic dengan senang hati akan membayar 2 kali lipatnya. Jadi dia meminta seseorang untuk menutupi shiftnya dan memberi mereka Uber untuk ke konser. Sayangnya, Vic akhirnya melewatkan hampir setengah pertunjukan yang menunggu di antrean bir, di mana dia menghabiskan $20 lagi. Dan kursinya bahkan tidak terlalu premium. Saat dia menjulurkan lehernya untuk melihat ke panggung, Vic mau tidak mau menghitung berapa banyak yang biasa-biasa saja. Ini konsernya itu. Great. As he cranes his neck to see the stage, Vic can't help but calculate how much this mediocre night cost him. Before you bother doing the math, you might notice there's something missing. The work shift Vic gave up to go to the concert. Since he typically makes about $150 in wages and tips on a Friday night, he would actually be $220 richer if he had skipped the concert and gone to work instead. This is an example of what economists call opportunity cost, which is typically defined as the benefit that is missed or given up by choosing one alternative over another. And it doesn't just apply to money. If you decide to eat at a Chinese restaurant instead of a Mexican one, you might enjoy the Kung Pao chicken, but it's at the cost of not enjoying a plate of enchiladas. Life is full of such forks in the road. You and your wallet can't be in two places at one time, so we're constantly faced with decisions about where to put our time and money. The concept of opportunity cost encourages you. Perkenalkan, nama saya Yupita Sari Permadani. Saya akan melanjutkan interpretation Tessa Aneta Olivia di menit kedua sampai ketiga. Sebelum Anda repot-repot mengerjakan matematika, Anda mungkin memperhatikan ada sesuatu yang hilang dalam pekerjaan. Vic menyerahkan waktu pekerjaannya untuk pergi ke konser karena dia biasanya menghasilkan satu malam sekitar $150. Jika upah dan tip pada malam Jumat tidak ia lewatkan, dia benar-benar akan menjadi kaya dengan $220 per malam untuk pekerjaannya.
Ini adalah contoh dari apa yang diperoleh para ekonom. Disebut juga sebagai biaya peluang, yang biasanya didefinisikan sebagai manfaat yang terlewatkan atau dilepas untuk memilih alternatif yang lain, dan itu tidak hanya berlaku untuk uang saja. Jika Anda memutuskan untuk makan di restoran Cina daripada restoran Meksiko, Anda mungkin menikmati ayam kung pao, tetapi itu tidak mengorbankan kamu dengan tidak menikmati sepiring enchilada. Hidup ini penuh dengan persimpangan, sama seperti di jalan. Anda dan dompet Anda tidak akan pernah bisa berpisah, berada di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Jika kamu terus-menerus dihadapkan pada keputusan tentang di mana harus meluangkan waktu dan uang, konsep biaya peluang mendorong Anda untuk melihat jauh ke bawah kedua jalur dan membandingkannya. To look far down both paths and compare all the ramifications of each option. This may seem like common sense to you, but you'd be surprised how often it's overlooked when making financial decisions. For example, Angela is deciding whether or not to take out loans to go to college. She does some research and finds that the median yearly income gap between high school and college graduates is around $17,500. Even if her loan payments are $7,000 a year, well above average, she'd still be way ahead. She decides to take out the loans. While cleaning out his parents' cellar, Ted finds an old bottle of wine, and his parents let him keep it for his trouble. It turns out to be a pretty expensive vintage, so that night Ted and his boyfriend enjoy a fancy bottle of Cabernet with their dinner for free. Pamela is looking for a place to rent and finds a great deal on a nice house with a big backyard. The catch? It's outside the public transportation system, so she'll have to lease a car to commute to work. But she calculates that even in Semua konsekuensi dari setiap opsi ini mungkin tampak seperti tidak masuk akal, tetapi Anda akan terkejut betapa seringnya kita diabaikan ketika membuat keputusan tentang keuangan. Misalnya, Angela sedang memutuskan apakah akan mengambil pinjaman untuk kuliah atau tidak. Dia melakukan penelitian dan menemukan bahwa kesenjangan pendapatan tahunan rata-rata anak sekolah menengah dan lulusan perguruan tinggi sekitar $17.500. Bahkan jika pembayaran pinjamannya $7.000 setahun atau jauh di atas rata-rata, dia masih bakalan mikir jauh ke depan. Dia memutuskan untuk mengambil pinjaman. Saat membersihkan ruangan bawah tanah orang tuanya, Ted menemukan sebotol anggur tua, dan orang tuanya membiarkan dia menyimpannya ketika Ted lagi punya masalah. Ternyata vintage yang cukup mahal. Jadi malam itu Ted dan pacarnya sedang menikmati sebotol Cabernet mewah dengan makan malam mereka secara gratis. Pamela, pacarnya, sedang mencari tempat untuk disewa dan menemukan banyak rumah bagus dengan halaman belakang yang besar. Menangkap itu di luar sistem transportasi umum, jadi dia harus menyewa mobil untuk bepergian bekerja. Tetapi dia menghitung estimasi lagi bahwa bahkan termasuk pembayaran mobil, bensin, dan asuransi, dia akan tetap, including car payments, gas, and insurance, she'll still pay less than if she lived downtown. In each of these cases, the decision makers have failed to properly weigh the opportunity costs of their choices. If Angela goes to college, she may make more money down the road, but she will miss out on 4 years of salary and job experience that she would have gotten with a full-time job. That cab may seem free to Ted, but it's actually costing him $100 not to sell it. And Pamela has overlooked the amount of time she'll spend in the car, which she could otherwise use to relax, pursue hobbies, or make more money. To be clear, that doesn't mean their decisions were necessarily wrong, just that they didn't have a full picture of what they were giving up.
Opportunity costs are especially relevant to people in business or government, where shareholders and political opponents are more than happy to imagine how that money could have been better used. If an executive wants to spend $10 million on a marketing campaign, Tetapi dia menghitung bahwa termasuk pembayaran mobil, bensin, asuransi, dia akan tetap membayar lebih sedikit daripada jika dia tinggal di pusat kota. Dalam setiap kasus ini, para pengambil keputusan akan menimbang peluang yang tepat biaya pilihan mereka. Contohnya, Angela kuliah, tetapi dia akan kehilangan gaji dan pengalaman kerjanya. Taksi yang tampak gratis, jika ia tidak menjualnya, ia malah harus membayarnya. Dan Pamela yang menghabiskan waktu di dalam mobil hanya untuk bersantai, padahal bisa saja menghasilkan uang. he has to show that not only will it return a profit, but that it will return more of a profit than any other use of that money, like renovating a factory or developing a new product. If a city council wants to build a rec center, it's not enough to say it will benefit the community. It has to create a larger benefit than if the money were used for any other purpose, like education or housing. Opportunity costs are also a key concept behind specialization, which means focusing on a smaller scope of production to increase efficiency. For instance, Elon owns 2 factories. Factory A can produce 50 electric cars in one day, and Factory B can produce 40. But if they switch production over to his new Cybertruck, both factories have the same daily output, 20. This means that every Cybertruck Factory A makes comes at an opportunity cost of 2.5 electric cars not made. Elon decides to have Factory B produce all his Cybertrucks because the opportunity cost tidak hanya untuk mengembalikan keuntungan saja, tetapi juga akan mengembalikan lebih banyak keuntungan daripada hal yang lain. Penggunaan uang tersebut seperti merenovasi pabrik atau mengembangkan produk yang baru. Jika Dewan Kota ingin membangun pusat rekreasi, itu tidak cukup untuk mengatakan itu akan menguntungkan masyarakat. Itu harus menciptakan manfaat yang lebih besar daripada jika uang itu digunakan untuk tujuan yang lain, seperti misalkan pendidikan atau perumahan. Biaya peluang juga merupakan konsep kunci di balik spesialisasi, yang berarti fokus pada lingkup produksi yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya Elon memiliki 2 pabrik. Pabrik A dapat memproduksi 50 mobil listrik dalam 1 hari, dan pabrik B dapat memproduksi 40 mobil. Tapi jika mereka mengalihkan produksi ke Cybertruck barunya, kedua pabrik memiliki hal yang sama, pengeluaran harian sebanyak 20. Ini berarti bahwa setiap Cybertruck Factory A menghasilkan biaya peluang sebesar 2,5 mobil listrik tidak dibuat. Elon memutuskan agar pabrik B memproduksi semua Cybertrucks miliknya karena biaya peluang tersebut is lower. Even if you're not an auto executive or a city council member, taking a moment to weigh opportunity costs before a decision will make you a more competent CFO of your own life. It's also a good reminder that money is fungible. Every dollar you spend in one place could theoretically be spent anywhere else. But it's important to remember that opportunity costs refer to all benefits, not just financial ones. The experience of college life, the comfort of a spacious house, and the emotional satisfaction of treating yourself are hard to put on a balance sheet, but the benefits are no less real. Even Vic had no way of knowing that night would be a bust. If he had skipped the show and worked his shift instead, he might have ended up kicking himself over the opportunity cost of missing what he imagined to be the greatest concert of all time. You can see how thinking too much about opportunity costs can send you down a rabbit hole of infinite possibilities and regrets. You can go crazy trying to weigh every. Yang jelas keputusan mereka tidak selalu salah, hanya saja mereka tidak memiliki gambaran yang jelas untuk semua itu. Bagi pebisnis, uang itu sangat relevan jika digunakan dengan baik. Tetapi penting diingat bahwa biaya peluang mengacu pada manfaat, bukan hanya finansial. Bahkan, ia tahu jika ia melewatkan pesta malam itu, ia pasti akan menerima uang dalam jumlah yang lebih banyak.
Kalian juga harus memikirkan biaya peluang agar tidak menimbulkan kemungkinan dan penyesalan. Conceivable pro and con of every conceivable decision. It's good to remember that big life decisions are often more like forks in the road than a vast, infinite ocean. You're usually only deciding between a manageable number of options, and it's always best to face forward, not second guess where you've been. And that's our 2 cents. Ada baiknya kita ingat bahwa keputusan besar dalam hidup kita seringkali lebih seperti persimpangan jalan daripada lautan yang luas dan tak terbatas. Anda biasanya hanya memutuskan antara sejumlah opsi yang dapat dikelola, dan yang terbaik adalah selalu menghadap ke depan, tidak menebak-nebak di mana Anda berada. Dan itu adalah 2 sen kami. Terima kasih kepada pelanggan kami karena menjaga keuangan 2 sen tetap sehat. Klik tautan di deskripsi untuk menjadi pelindung 2 cents. Thanks to our patrons for keeping 2 cents financially healthy. Click the link in the description to become a 2 cents patron.